जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस माँ को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे। जिस आदमी को तुम लोग गालियां दे रहे हो ना, जो दिन रात तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, मेहनत करता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसका परिवार तक नहीं है, तुम उसको गालियां दे रहे हो। जिसकी माँ अब जिंदा नहीं है, तुम उसकी माँ को गालियां दे रहे हो। तुमने उस व्यक्ति का त्याग कभी देखा है, कभी सुना है, कभी समझा है उस व्यक्ति को? सड़क पे उतर के गालियां देना, खुद को कूल समझना, खुद को ऐसे दिखाना कि वाओ, गालियां देकर हम कितना कूल बन गए हैं, माँ बहन की गाली देकर। तुम्हारे घर में माँ नहीं है? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपने माँ बाप के भी नहीं है। मोदी जी को क्या, वो तो घर पे भी बैठ सकते थे, वो तो कुछ चाहे ना भी करे देश के लिए तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ना कोई परिवार है ना कुछ है। उनका परिवार कौन है? उनका परिवार ये भारत है, ये राष्ट्र है। वो पूरे राष्ट्र को अपना परिवार समझते हैं, तभी वो किसी को कुछ नहीं कहते। ये जितने भी कॉकरोच जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए थे, ये मेंटली इल है सारे के सारे। और इनका लाइफस्टाइल पता है क्या है? रात को 12-1 बजे तक सोते हैं, पता नहीं सोते भी हैं या नहीं, रात रात भर पार्टियां करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं, फिर सुबह को आकर प्रदर्शन में फ्री का खाना ठूसने आ जाते हैं। ये इनका काम है। इनके पास जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है। इनके घर वाले भी इनसे तंग आ चुके हैं, तभी ये इस तरह से सड़कों पर फिरकर नंगा नाच कर रहे हैं। देखिए, अगर जो समझदार घर वाले होते ना, वो अपने बच्चों को कभी भी इस तरह के प्रदर्शन में नहीं जाने देते। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी माता पिता ऐसा होगा जो अपने बच्चों को कहेगा बेटा जाओ, जितनी गालियां हो सके उतनी देकर के आओ। तुम गालियां दोगी, मुझे प्राउड फील होगा। तुम जितनी गालियां उतना मुझे प्राउड। ऐसे कोई माँ बाप है इस दुनिया में? नहीं है। तो इसलिए ये सब मेंटली इल हैं। इनके घर वाले भी इन्हें छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ, भेड़ बकरियों की तरह कहीं भी चरो, इस धरती पर बोझ हो। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर राष्ट्र के बारे में सोचता है, उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, उसका साथ दो, उस पर विश्वास रखो। जय सिया राम। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনারা দেখলেন। রাজনীতিতে বিরোধ থাকাটা স্বাভাবিক, মতের অমিল হতেই পারে, কিন্তু বিরোধিতার একটা সীমা থাকা দরকার। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করতে গিয়ে তার মাকে গালাগালি দেওয়া হচ্ছে, যে মা রাজনীতির সঙ্গে কোনো রকম যুক্ত ছিলেন না, কোনো রকম যোগাযোগ ছিল না, যে মা আর এই পৃথিবীতে বেঁচে নেই, তাকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে। এটা কি প্রতিবাদ হচ্ছে নাকি চরম অভদ্রতা হচ্ছে? বন্ধুরা, নরেন্দ্র মোদী হলেন আমাদের দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী। তার কাজে সমালোচনা করুন, নীতি নিয়ে তর্ক করুন, কিন্তু এখানে একজন মায়ের দোষটা কোথায়? আমাকে বলুন তো, এখানে মায়ের দোষটা কোথায়? গালাগালি কখনো আপনার শক্তি দেখায় না। যখন মানুষের কাছে যুক্তির অভাব হয়, যখন নীতি নিয়ে লড়াই করার ক্ষমতা থাকে না, তখনই মানুষ গালাগালির মতো নোংরা পথ বেছে নেয়। এটি ক্ষমতা নয়, এটি হলো দুর্বলতার প্রমাণ। আমাদের সংস্কৃতিতে মা হলেন শ্রদ্ধার প্রতীক। মা কোনো দলের হয় না। অন্যের মাকে অপমান করে কেউ কখনো বড় নেতা বা সচেতন নাগরিক হতে পারে না। যারা এই ধরনের কাজ করছেন তাদের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা দরকার। কতটা ছোট মনের মানসিকতা হলে এরকম কাজ করা যায়? একজন দেশের প্রধানমন্ত্রীর মাকে নিয়ে গালাগালি করছেন, যিনি এই পৃথিবীতে নেই, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তাকে গালাগালি করছেন। কতটা ছোট মনের মানসিকতা হলে এরকম কাজ করা যায়? আপনি নরেন্দ্র মোদীকে পছন্দ নাই করতে পারেন, এটা সম্পূর্ণভাবে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু দেশের একজন নাগরিক হিসেবে কোনো পরিবারের মা বোনকে এইভাবে নোংরা ভাষা ব্যবহার করাটা একদমই ঠিক নয়। যে সন্তান দেশকে নিজের পরিবার মনে করে দিন রাত কাজ করে চলেছেন, তার মাকে আক্রমণ করে আপনি কাকে ছোট করছেন? মোদিজিকে নাকি দেশের মূল্যবোধকে? কাদা ছিটিয়ে নরেন্দ্র মোদীর কাজকে কখনো ডেকে রাখা যাবে না, এটা সবসময় মনে রাখবেন। কাজের বিচার কাজ দিয়ে হবে, অপভাষা দিয়ে নয়। রাজনীতিতে সৌজন্য ফিরিয়ে আনাটা খুবই দরকার। মাকে সম্মান দিতে শিখুন, সেটা আপনার মাই হোক বা অন্য কারো মা। মাকে সম্মান দেওয়াটাই আমাদের আসল পরিচয়। গালাগালি দেওয়ার আগে 10 বার চিন্তা ভাবনা করবেন যে গালাগালিটা কাকে দিচ্ছেন। অবশ্যই গালাগালিটা দেওয়ার আগে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করবেন যে আপনি কাকে গালাগালিটা দিচ্ছেন। এই কথা বলে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি।
যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।